भाई मन को मोर जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा सब दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु महाराज जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु दादा मान को रुचि मन जय गुरु दादा मान को जय गुरु दादा जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त मोर आंतरिक जय गुरु अपन समस्त मोर आंतरिक जय गुरु समस्त भाई मां मन जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु बोलगड़ सत्संग केंद्र तरफ सब भाई और मां मान को जय गुरु जय गुरु सुकांत भाई जय गुरु समस्त मोर आंतरिक जय गुरु वर्तमान प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समय आम सहित आम अतिथि वक्ता अच्छा आसिया किस समय कहते आम सहित रही पंडित विजय कुमार आचार्य दादा एसपीआर सत्संग केन्द्रापड़ा आम सहित रमाकांत मिश्र दादा एसपीआर सत्संग भुवन आपण मान प्रश्न पचारतु प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समय आपण मान समस्त मोर आंतरिक जय गुरु आज्ञा प्रश्न पचारतु जय गुरु प्रश्न पचारतु अच्छा विजयदा अच्छा रमाकांत अच्छा प्रश्न पचारतु आमर आसवे कैलाश भाई आसवे पचारे टिके आसवे काम आदि आस जय गुरु किए पचारे प्रथम प्रश्न बंशीधर भाई पचारे ना के अजय दास किए प्रश्न पचारे कार प्रश्न नहीं हेलो 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 ये प्रश्न पचारे प्रथम प्रश्न के पचारे राजकिशोर भाई पचारे जय गुरु से तो राजकिशोर साहू अधुर्य सत्संग बिहार कंटिलो नयगढ़ कहतु दादा जय गुरु आज्ञा जय गुरु कहतु राजकिशोर भाई कहतु आज्ञा शुभुची ना हाँ शुभुची कहतु काली तो दादा आलोचना करते माने मां कथा भी कहते हिटलर कथा भी कहते विभिन्न कथा कहते जोटा कि पर निंदा भितर से गुड़ाक सी बुझाऊे आज दादा ठाकुर विभिन्न कथा को लेकिन पर निंदा विषय से बुझेले पर निंदाटा ये मनीष मन सृष्टि हुए कौथि पर निंदाटा समस्त करती अल्पे बहुते समस्त पाखे थाए जे सेटा अत्यधिक परिमाण रे मनरे ए सृष्टि दादा कहते मनर कथा कहते सबू तो ठाकुर को धरिले निश्चित भाव में किसी परिवर्तन हुए किंतु ए सबू गुड़िक मनरे एत सृष्टि हुए कहीं सृष्टि हबार कौन यथार्थता रही मनरे किए कहे अश्लील भाव जोगु किए कहे जे नाई परश्री कातरता भाव ये सब ये गुड़ाक सृष्टि हुए कहीं सृष्टि रमाकांता चित्र रमाकांत मिश्र एसपीआर सत्संग भुवन ढेंकानाल दादा जय गुरु कहीं सृष्टि राजकिशोर भाई पचार ये परनिंदा कहीं सृष्टि है मन भितर आपण तो उत्तर दे दिले पर निंदार मुख्य कारण जो असहिष्णु भाव कहले आमे आम पाखे जहा जहा अच्छी आमे से संतुष्ट कस्मिन काल में नुहे आम सब मनीष चाहे ताठू ऊर्ध जहा अच्छी ताठू से कमी अधिक पाइब यहाँ ये कामना वासना को लेकर सब सत्ता सृष्टि प्रति सत्ता तार कामना वासना को लेकर सृष्टि एवं ये कामना वासना भितर रही आमर जो माने बेसिक नीड बायोलॉजिकल नीड्स आहार निद्रा भय मैथुन एगुड़ाक अस्मिता एगुड़ाक सब निहाती दरकार प्रति सत्तार एटा निहाती दरकार एगुड़ाक जिते बड़े पाखे जनतु जनक पाखे धन जी अच्छी जदि आउ जो धनी लोक आम देखिले आम तार निंदा करवा कहीं ना सी आम धनी अधिका कहीं आम पाइपे आम जिते चेष्टा करुचे पाइपने पारुने तेणु आम तार निंदा कर छोट करें केमती आम निजक प्रतिष्ठा करने चेष्टा कर ये गोटे धन कथा कहली सेमती कामना वासना प्रति लोक चाहे तार कामना वासना से नारी हो कामिनी कांचन जहाँ कथा कहली सब गुड़ाक
से चाहे चरितार्थ करवा किंतु आउ जड़े ता पाखे धर सी चाहूँ सी चरितार्थ होची किंतु ये कर पारु नाही सेठी से ताको निंदा करके चेष्टा करे ता कामना वासना को चरितार्थ करने ताको से निंदा करे ए क्षेत्र देखा जाए तेणु सेमिति आहार निद्रा भय आम जड़े घर खंडे करदेला से कहीं कला मु कहीं रखली मन मन तार जो आसे माने अन्न प्रति वैर भाव आसे अन्न प्रति आसे कौन ना माने जोटा कहते असहिष्णु भाव आसे एवं अन्नर गुणटा को देखिक से जो नई पारुची सेते बेले तार ऑटोमेटिकली तार शरीर भितर से जो हार्मोन सिक्रेशन हबो जो बायोलॉजिकल नीड्स को पूर्ण करने जो कहली आहार निद्रा भय मैत्र सबूर एगुड़ा जो हार्मोन सिक्रेशन हम से हार्मोन टा एत अधिक से भल मंद कोटा विचार कर समय जमी अर्जुन यही गीतार जो कहते कार्पण्य दोष गीतार कहुई कार्पण्य दोष अर्जुन जिते बड़े गीतार पहुंचे देला तार सैन्य मध्य कृष्ण कहला मोर रख से देखला तार भाई बंधु आत्मा सोदर एम सब अच्छा कहला एम को मारिकी मुझे राजा हबी अमुक कथा से चिंता कला ता भीतर तार आसला कौन ना तार विकार भाव आसी गुड़ाक ठीक मुझे ठीक ता भीतर कायरता मन जोटा कहती कौन ना भय भी आसी ता संगे संगे आसी कौन ना गोटे जोटा कहती भीरुता भीरुता दुर्बलता एगुड़ाक अनेक समय मनुष्य दुर्बल हो दुर्बल हो से सबलटा को सहाय कर तेणु भीरुता दुर्बलता कापुरुषता युड़ा गुण गुड़ाक जो मनुष्य मन में सृष्टि भावटा सृष्टि हुए से आसे यहाँ कार्पण्य दोष गुड़ा को कहुए कार्पण्य दोष अच्छी आहरी अनेक प्रकार कार्पण्य कंजूस नेचर जड़े दाता को देखिले जड़े कंजूस से निश्चित भाव में आसो से कार्पण्य दोष सृष्टि हम से मान सहाय कर कंजूस नेचर यहाँ हूँ गोटे कायरता गोटे कार्पण्य दोष कार्पण्य गुण अच्छी तेरे से गुण कथा मुझे कहनी जोटा आम ओडिया कहुए सेवा कार्पण्य देवा फले कि असाध्य मही तले दीनता से कार्पण्य हो दीनता भाव मनुष्य निजर अहंकार सब करे सब प्रत्येक सत्ता मनुष्य कहीं प्रत्येक जीव सत्ता निजर अहंकार करे ये अहंकार जो व्याहत हुए कहीं तार अहं को जो व्याघात करे अहंकार जो व्याहत हुए से पर निंदा करे निजर अहंकार जो व्याघात हुए से पर निंदा करे एटा को ठाकुर कहले दिन मान धनी हो क्षति ना कि दिन एवं दाता हो दिन एवं दाताटा हूँ कार्पण्य गुण एटा दोष नुहे कार्पण्य गुण दिन हो जिते बड़े धनी होते तुम पाखे मो पाखे एमती किसी ना ये जो दिन हो दाता हो ठाकुर से कहले दीनता ही धनी हम धनी कृपण तार दास ये कृपण कंजूस हो जाए ये जोड़ा ठाकुर कहते तेणु बहु प्रकार माने गुण जो भाव ता भीतर सृष्टि हुए भीरुता कापुरुषता नपुंसकता आउ माने कौन ना अन्य प्रति हेय भाव घृणा भाव हीनमन्यता भाव ये गुण गुड़ाक मनुष्य भीतर सृष्टि हुए से मनुष्य कह प्रत्येक जीव जंतु से समस्ते चाहते मुझे गोटे पिपुटे जदि गोटे खाद्यटे नहीं जाऊँगी अन्न पिपुटे गोड़े झिट पिटे देखो झिट पिटे गोड़े खाद्यटा को से आउ जड़े नहीं जाऊँगी से चाहूँगी से आक्रमण कर आसूसी तार यही गुणटा आसूसी परनिंदा से कर मन से भावटा बसुची तेणु प्रति आम बायोलॉजिकल नीड्स टाक फुलफिल करने आम भर कामना बासना को लेकिन आम सृष्टि माया जोटा कह संसार भितर माया जाल भितर एभली बंधा अच्छे से गुड़ाक सबुठर मूल जिनस यही परनिंदा आम सब अन्न को छोट करुचे अन्न को हीनमन्य करुचे अन्न को माने ये करके आम निजे केमती सुखी हवा आम निजे केमती बड़ हवा आम निजे केमती माने सबुड़ा को उपभोग करवा ये भावटा मनुष्य भितर सृष्टि करे यहाँ को आमर कहुए परनिंदा भाव कहु जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद दादा राजकिशोर भाई बुझीपारे राजकिशोर भाई बुझीपारे जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के पचारिए कहबे कि दादा को टिके गोटे कथा आ अछि ता साहित्य दी आज्ञा आज्ञा
कौन कहबे ଆଉ आपण ଗୋଟେ ସାଇଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଟିକେ ସେଇଟା ଥିଲା ଦାଦା ଟିକେ हां कोंतु କହିଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି कौन कहउना ଦାଦା ହଁ ଦାଦା ଦାଦା ଆମର ଧରନ୍ତୁ ମଜୁରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିକ୍ସା ପୁଲର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ମାଇଣ୍ଡଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି ସେଇଟା କଣ ପରନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହେଇପାରେ କି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ମୁଁ ଦାଦା କହିଲି ସେଟା କହିଲି ଏଇ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କେମିତି ତାଠୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ ହେବି ଏଇ କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଏଟା ବି କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଏଟା ବି ପରନିନ୍ଦାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ତେବେ ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ଏଥିରେ କଣ ପରନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଟିକେ ଆଭାସ ମିଳେ କି ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବଶିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ମାନେ ଋଷି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ବହୁତ ସାଧନା କଲେ ଏଭଳି ସାଧନା କଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନା ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଡରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି ଏ କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ହେତୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କଲେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ ତାଙ୍କର 100ଟା ପୁଅ ମାରିଲେ ସବୁ କଲେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ନିଜେ ଆତ୍ମାହୁତି କରୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ସ୍ୱାହା ବୋଲି ଆହୁତି ଦେଇକି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଢଳି ପଡନ୍ତି ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ସତ୍ତାଟାକୁ ଦେଇକିରି ମତେ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିକି ତାର ପୁଅକୁ ମାରିଲି ତାର ସବୁ କିଛି ମାରିଲି ତାର ନିନ୍ଦା କଲି ସବୁ କଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋର ମଙ୍ଗ ଏଇ ଭାବଟା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଲା ଏଠି ସେଇଠି ବଶିଷ୍ଠ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜଗତକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ନଚେତ ତାକୁ ତଳକୁ କେମିତି ଟାଣିବା ତାର ନିନ୍ଦା ତାର ଅପନିନ୍ଦା ନାନା ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनीता बारिक माँ कौन प्रश्न पचारे आज्ञा बनीता बारिक जय गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन के पचारे नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो हेलो दादा गोटे प्रश्न आसूचे जे ए परनिंदा पर तो अनेक आलोचना हला आपण तो कहले कॉम्पिटिटिव माइंड आजिकल जदि कॉम्पिटिटिव माइंड न रहिबो मन मनुष्य के कोन आगु को जाई परिबो आबे शिक्षा क्षेत्र रे हो आपण स्कूल रे पिला मानक भितर कंपटीशन होउची गोटे पिला जदि भलो करूची आ तार गार्डियन को अन्य जो पिलाटी खराब करूची ता गार्डियन मध्ये से पिलार निंदा करूछंती कोन जगह मध्ये से पिलाटी परिश्रम करिक पाठ पढ़ी पास करूची कहउछन नाइ से मास्टर मान को धराधरी करी सार मान को धराधरी करी फाइलिंग करे एमती मार्क पाई जाईची बा एमती पैसा खर्च करिक मार्क पाई जाईची कि मो पु फास्ट हेइतांता तांको पु फास्ट हे गेला कि तांको पु आज पोजीशन पाइला से पैसा देकी पोजीशन पाइला तार बोर्ड रे चिन्हा अछि एभली मध्ये आसुची ए मनुष्य भितर एभली चिंता आसुची काहे कि एभली मानसिकता आसुची काहे ଏଇ ଗୁଣଟା ତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିକି ନୁହେଁ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ବଡଦା କହନ୍ତି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋଟେ କଲେ ବଡ ବାଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡି ତା ଭିତରେ କହିଲେ ଏଇ ବଡ ବାଡିଟାରୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାଡିଟା କେମିତି ବଡ ହବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବଡ ବାଡିଟାକୁ କାଟିଦବା ୟାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ସେଟା କାଟିଦବା ତାକୁ ସେଠୁ ବଡଦା ସେଠି ହସିଲେ कहले बड़ बाटा काटी देकरी तमे एई बाड़ी ठारू छोट कर देले एटा छोट होई गला सेटा छोट होई गला ना 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 एई बाटा को बड़ कर दबा उठिके ए छोट बाटा को बड़ कर दबा ताल तो ऑटोमेटिकली सेटा से बड़ थाउ तो ताटू ये बड़ होई जीवो तो हमर कॉम्पिटिटिव हबो अन्य को छोट करिकरी हमें बड़ाबा उचित नै अन्य से बड़ थाउ हमें ताटू केमती बड़ हबा से बड़ी कॉम्पिटिटिव रहबा ताको निंदा करी काई आमर साधना आमर कार्य आमर चिंता आमर भावना आमर दबा आमर नबा आमर सेवा आमर भाव आमर भक्ति यार भीतर देखिए आम बड़ा हवा आम कहीं अन्य छोट कर बड़ कहीं चेष्टा कर
अन्य को निंदित करके आम कहीं बढ़ावा पे चेष्टा करिया अन्य को क्षति कर तार दौड़ प्रतियोगिता गोड़ छंदवा देखी आम बहुत टीवी फिल्म आप सब फिल्म देखुए अन्य को छोट केमी करन से अन्य को केमी माने न उठी पार केमी तार ब्रेक हो परीक्षा केमी फेल हो विभिन्न प्रकार चेष्टा करता ठीक नुहे से तो परनिंदा युवा सब परनिंदा कॉम्पिटिटिव रहा उचित बहुत बहुत धन्यवाद दादा किंतु कंपटीशन तो न रहिले पिला के आगु को जाई परिबोनी बिजनेस रे गोटे व्यवसायी के आ गोटे व्यवसायी कंपटीशन करूची तो से आगु जाउची से कंपटीशन करिया भितर तार जे सत मार्ग अछि असत मार्ग अछि जे सत पथरे जदी कंपटीशन करे ताहले से ऊपर को उठिबो जे असत पथरे कंपटीशन करी कि व्यवसाय रो घर निया लगे दबा कि ताकू हैरान करबा अन्य द्वारा अंधारी माड़ मारिबा ताकू डाउन करी पकेबा एमती करी लोक भी उठिया को चाहउछंती राजनीति क्षेत्र रे आपण जेमती होची गोटे नेता अन्य नेता को माड़ मारुछंती जदि से छिड़ा होई एग्नेस्ट रे से छिड़ा होची तार स्वाधीनता रहिछि जे गणतंत्र रे किंतु आ गोटे नेता सही परनी से छिड़ा होची मोर किछि वोट डिवाइड कर देबो ताकू बाडी घर इंजोर्ड कर दा से प्रचार करि परिबोनी एभली मानसिकता आसुची काहे कोन भी आसुची एतरे निंदा करूची आ गोटे कंपिटिटर आ गोटे निंदा करूछन तार जो माने सहयोगी माने तार फॉलोअर माने अन्य दलर निंदा करूछंती इस निंदा उदाहरण गोटे उदाहरण दउतली डॉक्टर राममोहन लोहिया भारतर जने विख्यात माने नेता एवं से सब बेले क्या होती जवाहरलाल नेहरू सहित प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सहित सब बेले कंटेस्ट करते एवं विराट बहुत बड़ ज्ञानी मत किंतु सब बेले परास्त होती कंटेस्ट करते परास्त होती किंतु नेहरू कले बड़े कौशल को नियंती राज्यसभा से कहती जे राममोहन लोहिया जदि राज्यसभा नहीं कि लोकसभा नहीं ताले सभा चली पार से भली जड़े नेता मोर दरकार मोर मते कंटेस्ट करिया बेले से भली नेता जड़े दरकार तो कंटेस्ट करबा उचित किंतु अन्य को छोट करके अन्य को निंदा करके आज राजनीति भ्रष्ट होइछ तार मुख्य कारण परस्पर मध्य गोटे ठाकुर कहते जो गोटे मंच रे सब राजनीतिक दल निज निज कथा से कहते जमी आम कॉलेज रे निर्वाचन है तुम्हें वाई आई स्टैंड फॉर तुम्हें कौन कर तुम्हारे कौन अच्छी तुम्हें तुम्हें देखिए लोक खुशी तुम वोट देवे आ तुम अन्य को निंदा करके छोट कर तार कौन पार्टी केमता पैसा पत्र दे लांच दे मद दे आज जो चलती भ्रष्ट राजनीति राजनीति नुह तो एटा हूँ कुच्र नीति चौर्य नीति एटा हूँ तुम्हारा नीति तुम्हारा आदर्श भीतर देकर चलो तुम्हें बड़ हुआ नीति आदर्श भीतर दे मनुष्य बड़ कर्म कर्म करके सेवा देकर मनुष्य बड़ हुए आ पैसा देकर आजकल जो पैसा दिया चलती भोट बैंक सब चलुची एटा तो ठीक राजनीति नुहे नीति भीतर राजा हूँ राजनीति नीति भीतर श्रेष्ठ नीति भीतर श्रेष्ठ नुहे एटा हूँ एकदम घृण्य नीति एटा जयगुरु आपण तो भीतर अनेक कथा कहले आम तो सब जगह एभली घटना घटुची आम सब बेले निजेर स्वार्थ वृद्धि पाई अन्य को आम त्याग बलिदान दे पारुछु एटा आ निजर निज को प्रशंसा अन्यर प्रशंसा सही पारनु अन्य को निंदा करू जदि कि आमठू भल कहला बा आमठू ऊपर को उठिला ता विषय निंदा करी निज को प्रतिष्ठित करने को निजे चेष्टा करूछु माने आत्म प्रतिष्ठा अन्य को निंदा करी निजे प्रतिष्ठा हेबा अन्यर कौन भल गुण बा भल कर्म को सही न पारी एभली कर्म बा एभली चिंता एभली कथा कहबा तो हमर निंदा ए पर निंदा हम जो करूचे ये टेंडेंसी ता ग्रो करूची खाली एटा यूनिवर्सल टेंडेंसी खाली हमें एठी कहूने जे ओडिसा बा सारा विश्व रे मध्ये एभली टेंडेंसी रहिछि गोटे देश को आ गोटे देश सही पारुनी गोटे मनुष्य को आ गोटे मनुष्य सही पारुनी कौन गोटे अनुष्ठान को आ गोटे अनुष्ठान भी सही पारुनी सब स्तर रे मनुष्य रहिछि जोटी जहार सही न पारिबार मूल कारण कोन सही न पारिबार मूल कारण हम भीतर से मानविकता ठीक भाव में ग्रो करें से भाई ज्ञान आम भीतर ग्रो करें से भाई भाव आम भीतर ग्रो करें तेणु सह कर ठाकुर जड़े भाषण दौर से भाषण भूल किसी कहला
ଆମେ ତାକୁ ତା ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା ନାଇଁ ଭୁଲ କିଛି କହିଛି ଆମେ ତା ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କି ନା ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକରି ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲେ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ଏଗୁଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଜଣେ କଣ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ କଣ କହୁଛି ସେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲା କି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ସେ କଥାଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହଉ ତାପରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କାହିଁ କରିବା ଆଲୋଚନାର ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ଯୋଉଟା ଠିକ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହଉନି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତ ଦେଶ ଚାଲିପାରିବନି କୋଉ ସେ ପ୍ରତି ଘରେ କଣ ବାହାରେ କଣ ସବୁଠି ରହିବା କଥା ବିରୋଧ ଭାବ ଏଟା କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନିରୋଧ ହବା କଥା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଅସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପନ୍ଥୀ ମୂର୍ଖମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିନୟୀ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହିଁ କ୍ରୂର ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଅସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପନ୍ଥୀ ମୂର୍ଖମାନେ ପ୍ରକୃତି ପନ୍ଥୀ ପ୍ରକୃତି ପନ୍ଥୀ ଅସତ ନିରୋଧୀ ଅସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ଅସତ ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଲା ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ଅସତ ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଲା ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ଖମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କରିବେନି ଜ୍ଞାନ ବିନୟୀ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ କ୍ରୂର ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ସେଇମାନେ କରନ୍ତି କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖାଅ ଭଲ କୋଟା କରିକି ଦେଖାଅ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ତାର ଯୋଉଟା ଭୁଲ କରୁଛି ବା ଭୁଲ କହିଛି ବା ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଠିକ ଟା ଜାଣିବ ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣି କୁକଥା ଆଉଡାଇବା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କୁରେ ହିଁ ପରଚିତ କରିବା ପରୋକ୍ଷରେ କୁଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ପରୋକ୍ଷର ହବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ହବ ପରୋକ୍ଷର ହବ କୁଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବ ବାଧ୍ୟ ମନର ବିୟୋଗ ବିକୃତି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପରିକର କାହା ପ୍ରତି ମିଶା ଥିଲେ ତାର ନିନ୍ଦା ସେନା ସମର୍ଥନ ହୋଇ ଉଠେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପୁଷ୍ଟ ନିଶାର ଦିଶା ହିଁ ଏହା ଚାଣକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଚାଣକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ନନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଥିଲା ନନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ରାଜା କରେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ମାନିବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାନିବନି ସେ ହଉଛି ଯେ କିଏ ସେ ରାକ୍ଷସ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ମୁଁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ମାନେ ଦେଶଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଦେଶର ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଚାଣକ୍ୟ ଯୋଉଟା ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଏଭଳି କଣ କଲେ ନିଜେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପଡୁନି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଜେ କରେଇଲେ ସେଟା ତାକୁ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କହିଲେ ଚାଣକ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରସାର କରେଇଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ସେ ଆସିକରି ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଆସିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କୌଶଳ କୂଟନୀତି ଏଇଟା ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଗୁଡାକ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ତଳେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଆସନ ବସିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଏଗୁଡା ପଢିଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ପରନିନ୍ଦାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଅପକର୍ମ କରିଲେ ହିଁ ନିଜର ସଫେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମେ ପରନିନ୍ଦୁକ ହେବାକୁ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରେ ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ନିଜେ ହିଁ
निरुद्ध करिथाए तेणु हाँ। निजको शुद्ध कर अन्य उपरे दोष लदी अजथा परनिंदुक हेबाकु न हुए सावधान। जय गुरु। बहुत बढ़िया कथा सुंदर भाव आम परनिंदा सुंदर भाव टॉपिक आलोचना आम चली परनिंदा आम कहीं करुचे कौन पे करुचे आम भितर कहीं विदेश भाव आसुची आम कहीं अन्यर उन्नति सही पारुनु अन्यर उन्नति न सही भया भितर आमर निंदा कर आसुची आमर से भितर सही ना आमर सह्य शक्ति नहीं आमर सहिबा शक्ति कमी जाउची कारण कहीं सही जाउची नहीं ना आम निजको सब केबे भगवान को छाड़ुनु आम सब भगवान को चिंता करबा भगवान को कर्म रे लिप्त रहिबा एभली चिंता आसीबोनी आम भितर आसीबो मु गोटे मनीष से गोटे मनीष सी जिंदि बंचिबार तार अधिकार अछि मोर भी कहले गीतारे देखंतु गीतारे कहले परनिंदा मन कृष्ण कहले जो कार्पण्य दोष कथा कहले कृष्ण कहले कार्पण्य दोष तुम रहिबा उचित नुहे तुम भितर भीरुता कापुरुषता रहिबा उचित नुहे सी ठीक कर नांती ता बोले आमे सहय कर जीवा कि सेते बळे आमे जे सहय कर जीवा सब देश सब पूरा नष्ट हो गला सब तो नष्ट हो आईन कानून सब नष्ट हो आमे जे सहय कर जीवा सेते तेणु तांको केମିତି विरोध नियंत्रण करा जीवो दरकार पड़े विरोध करा जीवो अरे परनिंदा को आम बंद कर परिबेनी आम भितर ए टेंडेंसी सब एमती ग्रो करतो जीवन सारा खाली परनिंदा करतबा आम कोन देखो आम बंद कर परिबेनी बंद करि पारिबे जे जो माने शक्तिमान से माने बंद करिवे जो माने ज्ञान अछि से माने बंद करिवे जो माने शक्तिमान चुप रहिबे तो बहु क्षेत्र में देखा बहुत ज्ञानी मैंने आम सत्संग बहुत ज्ञानी मैंने जन वक्ता जी भल कहते आउ जन वक्ता ता पचर निंदा कर कहीं से तो दी जन जाक ज्ञानी दी जन जाक आसन ठाकुर विषय कहबी कि कौन करछन से जानिबे केमती से ठीक करछन कि ठीक करछन जानिबे केमती एटा पण सेठी केम जानिबा कोन अपन कोन केम जानिबा सेटा जानिबा पई सेठी पई विभिन्न प्रकार शास्त्र जुक्ति पुराण ए हमर जो सब देखा जाए एटा कई पई करा दे जुक्ति विभिन्न जुक्ति दर्शाइबे एवं तार प्रमाण रखेबे बिना प्रमाण रे कोन ताको जने जा कहदा त कोन मानि जीव जने आमर किछि भूल होउनी आम कर्म रे किछि भूल होउनी कहिबारे किछि भूल होउनी लोक कोन मनु कहउचंती संजत केमती कथा करबा संजत केमती अब जेमती कहतली केमती हबा से कहिबार अछि संजत देई केमती कथा करिवे निजर माने अन्य दोषटा देखेबे दोषटा धरेबे किंतु से दोषटा माने तुमर अहंकार बुद्धि न होछ अन्य दोषटा देखा हमर विरोध दल अन्य दोष देखो नांती तुम एटा खराब करछ एटा भूल करछ से दोष देखो नांती जे भूल असुंदर देखि भाईटा भांग सेटा भांग हम कर साकर ई जो करी करबा आज्ञा एटा ठीक नुहे ठीक नहीं बर्तमान आम कौन करबा अन्य माने बारंबार एमती भूल करते आम तांको भूल बारंबार भूल कले मध्य आमे तांको विनता कले विनय समन्वित दृढ़ता ए परनिंदा को रोकिया पाई विनय समन्वित दृढ़ता दरकार विनय रहइबा किंतु दृढ़ भाव रे ताको रोकिया पड़ी बहुत बहुत धन्यवाद दादा पंडित विजय कुमार आचार्य कहतु कहीं परनिंदा वृद्धि होची सब मनीष भितर परनिंदा भावना परम प्रति निंदा करिवार भावना आसुची सृष्टि होची मनीष सब जानुची भगवान पाक आसुची भगवान पाक भक्ति करूची मुंडिया मारुची प्रणाम देउची किंतु परवर्ती अवस्था पुणी से निंदा करूची कारण ये मानसिकता कौन तार स्थिरता नहीं तार से दृढ़ मानसिकता हो नहीं कहीं बारंबार एभली आसुची असह्य भाव कहीं आसुची से तो भगवान को धरिची से भगवान को चिंता करूची पुणी किछि समय पर भूली जाउची भगवान को पुणी से निंदा रे माथि जाउची समाज रे पड़ी जाउची घरे हो बाहर हो तार प्रभाव पकौ तापरे पारिवारिक प्रभाव हो बा कोनोसी बाहर घरे गला परिवार भीतर कार निंदा चलची सेते मध्ये से शामिल हो जाउची आ अनेठी बाहर कोडी बार चलीची डिस्कस सेठी मध्ये शामिल हो जाउची काहे की बारंबार ये मानसिक परिवर्तन होउची पंडित विजय कुमार आचार्य दादा जय गुरु विजय दा लाइन अछंती अब ऑडियो ऑन करंतु पंडित विजय कुमार आचार्य सी तो वैकुंठनाथ बारिक हाँ सी तो वैकुंठनाथ बारिक लाइन अछंती वैकुंठ भाई लाइन अछंती तो कविराज नायक आज्ञा जय गुरु वैकुंठ भाई कौन भाई ए पर निंदा काई होची सबुठी केंद्र मंदिर रे खाली निंदा चलची कारण कोन बटी बाडिया मारा होचन काई की ठाकुर को धरचे तो मते आज्ञा काई मन भीतर हमर भीतर एकता भाव आसुनी मन भाव आसुनी
आमे तो मनुष्य प्रभुता आछन हमको समस्त एकत्रित करिया पे भल मनुष्य करिया पे बनिया पे କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରେ କାହିଁ ଏଭଳି ଆସୁନି କଣ ପାଇଁ ଆସୁନି କାହିଁକି ହିଂସା ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇଟା ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ଦୟା କରିକି ନିନ୍ଦା ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କହେ ତମ ବନ୍ଦ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ରଟନା କରେ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପରନିନ୍ଦା ଏଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଗିଦ କରାଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଆ ଅଛି ତମେ କାହିଁକି ଏଇଆ କରୁଛ ଏଇଟା ନିନ୍ଦା ହବନି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନିନ୍ଦା କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନିନ୍ଦା ପରିହାର କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜାଣିକିରି ବିଜ୍ଞାନକୁ ରାମ ଅବତାରରେ ନିଜ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲେ ଏଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଅମୃତ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିକିରି ସେ ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ହୀନମନତା ଠୁ ଯେତେ ଦୂରେ ରହିବ ସେ ଏତେ ଯୁଗ ଜୟୀ ହବ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ କୈଳାସ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ଅଧୁର୍ଜୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ରଣପୁର ନୟାଗଡ଼ କୈଳାସ ଭାଇ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ବରାଳ ଭାଇ ସେ ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢୁଛି କାହିଁକି ଆମେ ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଟା କଲେ ଖରାପ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପରନିନ୍ଦା ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୁଏ ମୁଁ କାହିଁକି ପର ନିନ୍ଦାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ନିନ୍ଦା ନିଜକୁ କେବେ ମଣିଷ କରିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଆସୁନି ରାଜକିଶୋର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଅଡିଓ ଆସୁନି ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଡିଓ ଆସୁନି ଦାଦା ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ପରନିନ୍ଦାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱନିନ୍ଦା ରହିବା କଥା ଅର୍ଥାତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଭୁଲଟା ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁତପ୍ତ ହବା ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଇଏରେ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଆମର ଅବନତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଖୋଲିଯିବ ଆମେ ଡାଉନଫଲ ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କେବଳ ଯେ ଇଷ୍ଟ ପାଇଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରନିନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ନୁହଁ ଏ ତ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅର୍ଥ ପରକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ନିଜକୁ ଛାଡି ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସେଇଟା ତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରନିନ୍ଦା ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେମିତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବିଜୟ ଦା ଅଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ଦା ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ପରନିନ୍ଦାଟା ଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ପରନିନ୍ଦାଟା ଏ ତ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣୁନା ଯେମିତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ହିଁ ଅଛି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାର କାମନା ବାସନା ପରିତୃପ୍ତ ହଉନି ଯାହା ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ କହୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଟିକେ ନା ଟିକେ ପରନିନ୍ଦା ନୁହଁ ନିଜର ବାପାକୁ ବି ପୁଅ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନିଜର ମାକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ
जो सुविधा सुजोग टिके पाउची ताकू आमे किभଳି भाବରେ आयत्त करिबा ता बहुत हुए आम जीवन भितर घटू नाही बा आमे सेभଳି सचेतन हेई नाही इष्ट कर्म रे करिले निश्चित भाବରେ सचेतन होबा कथा किंतु इष्ट कर्म करिले सुधा पारिवारिक जीवन व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन ये सबु जीवन भितर ए पर निंदाटा भी आमर रहुची सामयिक भाବରେ आ जे तो ता भितर पोखत तार तो सब बेले चर्चा तेणु से कहूँ याकू संपूर्ण भाव त्याग करा जाई पारे ना बोध हुए मो मतरे दादा मान जा कहे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत मिश्र डॉक्टर रमा हेलो ଟିକେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ आज्ञा ଆଉ ଏତେ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଥାଟି ସର୍ଟ ରେ କହିଦଉଛି ଅୟଂ ନିଜ ପରଂ ବେତି ଗଣତି ଲଘୁଚି ସାମ ଅୟଂ ନିଜ ଏଟା ମୋର ପରଂ ବେତି ଟା ତାର ଏଇ ମୋର ଏବଂ ତାର ଏଇ ଭାବନାଟା କୋଉମାନଙ୍କର ଆସେ ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା ମନ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ବା ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଯାହାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କୌଳିକ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କୁହାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସତ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ପର ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପର ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବେନି ସବୁ ମୋର ଯିଏ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିଭି ରେଡିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖବରକାଗଜରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହଉନଥିଲା ଏବେ କରାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏତ ବନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହଉଥିଲା ମୋ ନିଜ କଥା ଆମେ କଣ ପ୍ରଚାର କରିବି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଦେବି ସାର୍ଟ ଦେବି କଣ ଦେବି ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ବିଜ୍ଞାପନ କାହିଁ କରିବି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରନିନ୍ଦା କରିବା ଯାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ତାକୁ ଯଦି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା ତାର ନିନ୍ଦା କରୁନେ ସେଠି ମୁଁ ମୋକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରନିନ୍ଦା ନୁହଁ ସ୍ୱନିନ୍ଦା ନିଜକୁ ଯଦି ତମେ ଧିକାର କର ତୁମର ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଧିକାର କର ନିଜର ଠିକ ପାଇଁ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ନିଜକୁ ଧିକାର କର ଏବଂ ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ପରଂ ଦଦାତି କୁବୁଦ୍ଧିରେ ସା କେହି ସୁଖ ଦିଅନି କେହି ଦୁଃଖ ଦିଅନି ତେଣୁ କାହାରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ଏଇ ଭାବନାଟା ଯଦି ମଣିଷ ରହେ ତାହେଲେ ଏ ପରନିନ୍ଦା କମିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆତ୍ମବଜ୍ଞା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା ସେ ରାଜା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଅ କହିବେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଖାଇବା ବଣ୍ଟା ହେଲା 2 ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ସତର୍କ ନା କଣ କରାଯିବ ନା ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ତ ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ସେ ତାଙ୍କ 2 ହାତରେ ଚାମଚ ବାନ୍ଧିଲେ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ଖା ହାତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାମଚ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ହାତଟା ବଙ୍କୁନି ପାଟିକି କାହାରି ଯାଉନି କେହି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପଡୁଛି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ତେ କରାହେଲା ଜଣେ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରାହେଲା ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାଠ ଆମେ ପଢିଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖାଇବା କାମଟା ଆମର ହେଲାନି ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମବଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି ଆତ୍ମଧିକାର କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଥିଲେ ସାଧୁ କହିଲେ ଶୁଣ ଆତ୍ମ ଅବଜ୍ଞା ନ କରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁମେ ପାଉନ ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କର ପରନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଟିଯିବ ଆତ୍ମ ଅବଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ କଟିଯିବ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଗଲେ ପୁଣି ହାତରେ ଚାମଚ ବନ୍ଧା ହେଲା ସେଇଠୁ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯିଏ ଯାହାର ଦିଏ ଇଷ୍ଟ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ତୁ ଆସିଲି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ତାକୁ ଖୋଇଦେଲା ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ଆରେ ତୁ ଯଦି ମତେ କହିଦେବୁ ମୁଁ ତ ତତେ କହିଦେବି ସେଠୁ ସିଏ ତାକୁ ଖୋଇଦେଲା ପରସ୍ପର ଖିଆ କିଏ ହେଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ନିଜେ ତାକେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିସ୍ ତାକେ ଧର୍ମ ହିଁ ଯେ କେବଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷତି ଧର୍ମ ଚାହିଁଲେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରନିନ୍ଦା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମଣିଷର ବନ୍ଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଠିକ କରିନି ଧର୍ମକୁ ଠିକ ମାନିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପରଭାବ ଇଏ ପର ଏଟା ମୋର ଏଟା ତାର ଏ ଭାବତା ରହି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ପରନିନ୍ଦା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲିବ ପରନିନ୍ଦା ଶବ୍ଦଟା ରହିବନି बहुत बहुत धन्यवाद दादा वर्तमान प्रश्न आसीगला डॉक्टर रमाकांत मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर उपस्थित अछंते रमाकांत भाई काहे डिफरेंट टेंडेंसी इज ग्रोइंग इन ह्यूमन बॉडी and in the world throughout the world
those are following to the some Purushottam, they are also the devotees are like them, the common people. Why? How to eradicate the different tendency from the people, the human psychology? That is my question to you. माने प्रश्नटा होची जे लोक ए निज पर ए विचारटा काहेकि करछि Again. अच्छा एटा तो कहिले रमाकांत तो बहुत सुंदर भाबरे कहिले त्या मनिषर आत्मिक उन्नतिर स्तर से लेवल नाही आ मनुष्य जोरे दादा कहिले भी जे भाबिले हबो से भाबी भी पारिबनी कारण ठाकुर कोनांती तुमे सोहं ही कुह ब्रह्मास्मि ही कुह सेटा सेही भाबटा सोहं से जे मुसे ईश्वरଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହବାର ଭାବଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତ ତାର କଷ୍ଟଟାକୁ ବି ସେ ଇକ୍ୱାଲି ଅନୁଭବ କରିବ ତାର ଦୁଃଖଟାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିବ ଯୋଉଟା ଠାକୁର କରିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାଧକ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଉ ପର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟାକୁ ଆଣେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଇପାର ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଅ ଯାହା ବି କରନା କାହିଁକି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ବା ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ହିଁ ହେଇନି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କଣ ଭଲକୁ ଦେଖିବା ଭଲକୁ ପାଇବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିବାର ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କାଲି ବି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ 1% 99% ଖରାପ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ 1% ତ ତା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେଇ ଭଲ ଗୁଣଟା ରହିଛି ସେ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା କେବଳ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯଦି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଦୋଷଟା ଆଉ ଦୋଷ ହବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ହବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର କାହା ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପକଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରୁ ତାହେଲେ ପରନିନ୍ଦା ଦୋଷ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ କାରଣ ଠାକୁର ସେଟା ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଖୁବ୍ ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରର ଦୋଷ ଦେଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଓଳେଇ ଚୁରି ସଫା କରିଦେଲେ ଯାଇ ନିସ୍ତାର ସେଇ ଯୋଉ କଥା ତା ମାନେ ଅପରର ଦୋଷ ଦେଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଆସିଛି ତା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା କଣ ଦିନେ ଅଧେ କାଲି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ସେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ବହୁ ମୂଳରୁ ରହିଛି ଆଉ ଯିଏ ଅଲଗାର ଯୋଉ ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଦୋଷଟା ଭେରି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ରହିଛି କୋଉ ଜନ୍ମରୁ ରହିଛି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ କାରଣ ସେଟା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଏତେ ସହଜରେ ବି ସେଟା ଚାଲିଯିବନି ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କରିବା ଦରକାର ତ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କେହି ଜଣେ ଆସି ଆମ ନିକଟରେ କାହାର ଦୋଷ ଗୁଣର କଥା କହୁଛି ତତ୍କ୍ଷଣ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ଟପିକକୁ ଡେଭିଏଟ କରିଦେବା ଦରକାର ଏଇଭଳି 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର କଲେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଅଲଗା କାହାର ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବନି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କାହାର ଦୋଷଟା ଆଖିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଦୋଷଟା ନ ଦେଖି ତାର ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ସେ ଦୋଷଟା କରି ପକେଇଛି ତାର ନିରାକରଣଟା କିଭଳି ହେଇପାରିବ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବନାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ନିଜ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋଉ ସମୟରେ ଯିବ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେଖିବାର ପ୍ରବଣତାଟା ମଣିଷର ଆସିବନି ଅଲଗାକୁ ସେ ନ୍ୟୁନ ଭାବେ ତେଣୁ ହିଁ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ ତେଣୁ ହିଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦୋଷ ହୁଏତ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ଭଲଟା ରହିଛି ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ମହୁମାଛି ହେବି ମାଛି ହେଲେ ବିଷ୍ଠାରେ ବସିବି ଆଉ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବି ମହୁମାଛି ହେଲେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ବୁଲିକି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ତ ମୋର କାମ କଣ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମଣିଷ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ କଣଟା କରୁଛି ଆଉ ଖରାପ ଦିଗରେ ତାର ମତି ରହିବନି କାରଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିବାଟା ହିଁ ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏହା ଭିତରେ ଦେଇ ଅନେକାଂଶରେ ହିଁ ସେ ଏହାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇପାରେ କରୁ 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 କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ କାହାର ନିନ୍ଦା ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି କେବଳ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଏଇ ହିଁ ତ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସ୍ତର ତେଣୁ କରୁ କରୁ ହିଁ ଏଟା ବୁଝା ପଡିବ ଯେତେ ଯିଏ କରେ ସେତେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ बहुत बहुत धन्यवाद दादा डॉक्टर रमाकांत मिश्र एत सुंदर भाव बुझे कहले जे मनीष जदि
ବୁଝି ପାରନ୍ତା ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନି ବା ଯଦି ବୁଝୁଛି ସେ ମାନୁ ନାହିଁ। ତାର ସେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିଯାଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଉ ତାର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ସେ କେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଭାବ ତାର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କୋଉ ଭଳିଆ ବିସ୍ଫୋରଣ ହିଁ ଫୁଟୁଛି ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସେ ଯୋଉ ବାଣ ତାର କେତେବେଳେ ସମାଜର କଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣୁଛି ଆଉ ନିଜର ମାନସିକର ଫଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆସୁଛି। ମଣିଷକୁ ଆମେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ମଣିଷ ଜାଣି ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନେ? ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ମଣିଷକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ନା, ନହେଲେ ତ ଗୁଣିଆ ଡାହାଣୀ ଛଡେଇବାକୁ ଯାଇ ତା ଦେହରେ ଡାହାଣୀ ସବାର ହେଇଯିବ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଆମେ କଣ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ଆମର ପା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚୁକୁ ତୋ ପଟ ପଛେ ପଛପଟେ ସହସ୍ର କଣା। ଆମେ ତ ନିଜେ ଚାଲୁଣି, ଆମେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ କଣ ସମାଲୋଚନା କରିବା? ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସେୟା କଲା ସେୟା, ଯେ କଣ ଆମେ ନେଇ କରୁଛୁ କଣଟା? ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷାର କଣଟା ପାଳନ କରୁଛୁ? ଠାକୁର ଯେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉ କଥାଟାକୁ ଜାଣିଛୁ, କୋଉ କଥାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି? ନା ଆମର ବିବାହ ଠିକ, ନା ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ, ନା ଖାଇବା ଠିକ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ବୋଲି କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଫାଙ୍କିବାଜି ଆଉ ଚାଲବାଜି କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା, ତା ଭିତରେ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ଆସିବେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମଣିଷର ଅରାର ପ୍ରଭାବ। ସେ ଯୋଉ କାମଟା ଯେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବ, ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତ ହବ, ଯେତେ ଦକ୍ଷତା ପାଇବ, ସେଇ କାମ ପାଇଁ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ରାତାରାତି ମଣିଷ ମହାପୁରୁଷ ହବନି କି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯାର ଦକ୍ଷତା ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କରିପାରୁଛି, କରୁନାହିଁ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇଆଟେ, ସେ ପୁରା ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକି ପୁରା ମାଷ୍ଟର। ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ତାର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ, ନାଇଁ ଏତିକି ନହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଏଇ ମସଲା ଆଣ, ଅମକ ଆଣ, ସମକ ଆଣ, ଦୁନିଆ ସେ ଯାହା ମାଗିବ, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ, ସେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ସେ ଭଲ କରିବ। ତେଣୁ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କଣ ରୋଷେଇର ଢାଞ୍ଚାଟାକୁ ଠିକରେ ଶିଖି ନେବେନି କି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ସେଇଟା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି କି? ସେମିତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଲଗା ମାନେ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଇକ୍ୱାଲି ନ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନୀୟ ଚରିତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଚରିତ୍ରଟା ସେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ମାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ ମାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହବ। ଜଣେ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ତାର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ଠାକୁର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉନି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 13 ଖଣ୍ଡରେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ କି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇ ଲୋକଟି ଦେଖିବ କେମିତି? ନା ପାଖରେ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ କଲରର ଧଳା ଧୋତି ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ପାଖରେ କି ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଯେ ଭାରତଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଭାରତଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେ କୋଉ ଲେଭେଲର ଲୋକ ହେଇଥିବ? ସେ କଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ହେଇଥିବ? ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଏମିତି ଜିଉଥିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିବେକାନନ୍ଦ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମା ହେଇଥିବ, ଯେ କି ରାତାରାତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ହବ, ଯାହାର କହିବାରେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତାର ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତାମାନେ ତା କି ପ୍ରଭାବ ଥିବ ତାର କଥାରେ, ତାର ବାର୍ତ୍ତାରେ, ତାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ, ତାର ଅଜସ୍ରିତା ଏଇ ପ୍ରକାରର ଥିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ତ ମାନେ ସେଇ ଲେଭେଲର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଡେଭଲପ ହେଇନି, ବା ଆମେ ମାନେ ବି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସେଇ ସ୍ତରରେ ଏବେ ନାହୁଁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ହିଁ ଆମେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ମାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳି ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଆମେ ପକେଇ ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମାସ୍ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଯେ 2-4ଟା ଲୋକ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁନି ତା ନୁହେଁ, କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଯେତେ ଦୂର ମାନିପାରୁ, ଦେଖିବେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ ଆସୋସିଏଟେଡ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଫଲୋ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ରୋଲ
आइडल मॉडल भाबरे भाबिथिबे अरे ए भाई एमतिया कथा कहउचंती सेमतिया चुटीटा को कुंडेइचंती सेही प्रकार खाउचंती देखिलो तांकर देहटा केमति पूरा निरोग हेकी रहिछि तने आमे जदि देहरे सब बेले रोगग्रस्त थिबा तले आमठु लोक कोनटा सिखिबे आमे नाम ध्यान 45 मिनिट रो कथा कहउथिबा किंतु 5 मिनिट ही बसुन आम घर लोक देखते मैं 5 मिनिट बसुनी किंतु डेली समस्त कहूँ 45 मिनिट बसिया तेल आम घर लोक भी आमको देखिए परिवर्तन हेबे कि से बाहर हजार लोक तो परिवर्तन हवा दूरर कथा आमर तो घर लोक ही परिवर्तन हेबेनी तेना आम मानकर सब एभलिया चरित्र आमे माने जहा कहू ताहा करूना आपण देखंतु ठाकुर परम पिता तांको पई प्रार्थनार कोन दरकार तांको पई इष्टवृत्ति दरकार किंतु ठाकुर बच ठाकुर आपण कोन इष्टवृत्ति करंती ठाकुर कहते हाँ मु इष्टवृत्ति करे प्रतिदिन खाइला बेले मु जो चळु अर्घ्य मातांको उद्देश्य रे गोपाल उद्देश्य रे अनंत किशोरी सती एमानंको उद्देश्य रे दिए एइटा ही मोर इष्टवृत्ति प्रतिदिन ठाकुर को प्रार्थना करिवार देखा जाय पूरा आधा घंटा 35 मिनिट बसुथिले ठाकुर को जोटा मूल प्रार्थना माने थिला जोटा 35 मिनिट बसले तांको प्रार्थना करिया कोन दरकार जेते भी पुरुषोत्तम आछन तांको गुरु ग्रहण करिवा कोन दरकार रामंकर गुरु अच्छी श्रीकृष्णकर अच्छा कौन आउरी शिखा दरकार ना सी आउरी अनुभूति लब्ध आत्मा जे आम भाया खाली पड़ी ठेली होगी शिखिबे तापर भी तो गुरु ग्रहणर परंपराटा से ही करचंदी पुरुषोत्तम हैला परे मध्य निजे से गुरु ग्रहण करिचंदी ता माने जहाटा आमे माने कहूचे जदि आम मानकर आचरण रे सेगुडाक न फुटिबो हमर छाया शरीर सेमति गठित हबनी कि आम व्यक्तित्वर विकास मध्य हबनी ता बोली जे किंतु किछि लोकन को आमे परिवर्तन करि परिबो हमर जाजन द्वारा हमर चरित्र द्वारा तेणु जेते आमे हमर व्यक्तित्व उपरे चरित्र उपरे सत उपरे निष्ठा उपरे ठिया हबु देखिबे हजार हजार लोकन को हेतु आमे परिवर्तन न करि पारु किंतु 5-10 लोकन को तो परिवर्तन करिवु ए जन्म रे सेटा ही तो हमर सार्थकता आमे तो कोटी कोटी लोकन को परिवर्तन करिबा को आसीनु कि आमर से लेवल नाही भी कोनोसी व्यक्तित्व आमको आमको निज चरित्र ठीक करिवार अछि आम घरर लोक माने केमति मंगलर अधिकारी हेबे आ मो सहित जतिकि लोक मिसुचंदी आम परिवेशर लोक सेतिकि तो मंगलर अधिकारी होंतु आ प्रत्येकटी व्यक्ति विशेष जदि एतिकि चिंता करता दीक्षा नैथिबा प्रत्येकटी लोक जदि जजन जाजन कथा एतिकि चिंता करंता ताहाल तो समग्र पृथ्वी सोना हे जानता कारण गोटे लोकर कांटेक्ट रे तो निहाती 150-200 लोक आसुथिबे ही सेतिकी लोकंकर परिवर्तन करिबारे लागंता आ निजको मध्य से आचरण भितरे पकई रखंता ताहले भी तो ता जीवन व्यापी विराट कांड हुंता आ प्रत्येक ए प्रकार कले केते 5 कोटी दीक्षाटा 50 कोटी हुंता 50 कोटीटा 500 कोटी हुंता कारण समस्त ही चेष्टा करिवे जणे लोकर तो चेष्टार कथा नुहे तेणु एटा हमें प्रत्येक ही भाबिबा निजर चारित्रिक त्रुटि विच्युति गुडा को जेते सजाडिबा ताहले देखिबा हम व्यक्तित्व सेते आकर्षणकारी हबो मनमोहक हबो आ लोकंक ऊपर हमर प्रत्येकटी कथावार्ता ता प्रभाव पकेइबो कारण आमे जहाटा कहूचन सेटा हमें करूचन लोक जानिबे एटा टाउटर नुहे एटा फांकी आवाज र कथा कहूनी से जहा कहूची तार आचरण रे फुटेइची तार वास्तविक अनुभूति रहिची तेणु ही तो अनुभूति ऊपर छिड़ा ही से कहि परची आ एमिति थियोरिटिकली विकिपीडिया देखि कोटी कोटी डाटा माने रिप्रेजेंट करा जाई पारे सेटा बड़ कथा नहीं किंतु रिबाउंस जेतेबेले क्वेश्चन आसे भाई आपण तो नाम ध्यान एते कथा अमक स्तर समक स्तर केते कथा कहउचंदी भाई आपण केते समय नाम रे बसंती कहिलेहमर स्तर दर्शन करबा को आमे एटिके आसीनु आपण कहंतु नामटा करबा फळे आपणकर कोन हेइची आपण कोन अनुभव करंती मु किछि कहि परिबिनी कारण मु जे 5 मिनिट केतेबेले बसुनी तापरे जानिबे जे मु एकदम टाउटर आ ठक्क पिलाटा तुम कथा कि सुनिबेनी तापरठु तेणु जहाटा कहूच सेतिक अंत मिनिमम तो कर ताहले देखिबो परिवर्तन आसीबो ए हला कथा वीडियो डी देखांदो दादा जय गुरु रमाकांत भाई आज्ञा सुभाष भाई आज्ञा आपण परमिशन देले मु के रमाकांत मैडम संगरे अदुटिए कथा सुनନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଟିକେ ଆପଣ ଜल्दी କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତ ଜୟ ଗୁରୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଁ ଦାଦା ରମାକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ମଣିଷକୁ ନେଇକିରି ତାର ନେଗେଟିଭ କଥାଟା ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ନା ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଯଦି এইଭଳି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡାକ ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ହେଇନାହିଁ ଏମିତି କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କରି ଚାଲିଲେ ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ସାର୍ଥକ ହେଇପାରେ କାହିଁକି
ना जो कथा अर्जुन को बुझाउतिले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि ये बहु जन्मर कथा ये गोटे जन्मर कथा नुह आ यही गोटे जन्म जे मनीष संपूर्ण भाव गोटे पूर्ण मनीषर परिणत हम ता तो आशा करवा मु भावुची निश्चित भाव में गोटे कठिन व्यापार आ दिने भी केष्टदा को श्री श्री ठाकुर पचारुंट केष्टदा बसी ठाकुर से कथाटा कहते कहले केष्टदा मु ये मनरे दुख आसी मु भल मनीषटीए पाइलिनी आउ दिने केष्टदा को कहते जदि यही भाव में भल मनीष मु खोजे ताले केष्टदा आपन ये भल मनीष रू भी बाद पड़ जाए तेणु देखु नेगेटिव कथाटा जी आम कह मो विश्वास पॉजिटिव कथा गुड़ाक जदि से कहवा ताले आग्रहटा लोकंकर टिके ना टिके डेभलप कर कहीं विश्वास करे आउ तार हो ना आम करूना सी एमती करला बोली सेमती है आम डिप्रेस करदेवा किंतु सजेसन देकरी देखु गोटे 5 वर्षर पिला को जदि पचारिबा सी कहूँ जगन्नाथ सत्य आउ चोरी करवा महापाप से किसी जाने किंतु स्कूल को जाऊँगी प्रार्थना कहूँ से कहूँ चोरी करवा महापाप किंतु से भाव में आम भितर भल जिनिस गुड़िया अच्छी ठाकुर से आशा किंतु जदि आम यहीटा सी करूना एमती करवा जोगु या ही घटिला जदि एमती डिप्रेस कर जदि जनसाधारण भितर आम आलोचना करवा डेभलपमेंट रास्ताटा संकुचित हो कहीं विश्वास करदा तेणु अन्य मान को डेभलप करे ठाकुर तो कहले अन्य को जब कर बड़ निजे बड़ हेबुरे तुई बड़ हबार गोटे बाट गोटे बिनु दुईटी ना तेणु बड़ हवाई कौन करने को हम जदि सजेसन देकी आम ऊपर को उठे पारिबा ताले बोध हुए ये जो परिवर्तन को आशा करुचे एटा धीरे धीरे निश्चित भाव में डेभलप कर जय गुरु आ भूल थे मत क्षमा करेंगे ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर भाई भूल थे ठाकुर क्षमा करेंगे आम कि क्षमा कर अधिकार नहीं क्षमा सागर पितवास से क्षमा करेंगे और बहुत बढ़िया प्रश्न पचारे जे आमे माने परस्पर परस्पर को समस्ते आमे खाली दोषारोप करुचे आम मान भीतर समस्त भीतर किसी ना किसी त्रुटि रही कार कम रही कार अधिक रही एमती जे त्रुटि शून्य लोक कहीं ना केवल भगवान को छाड़देले ये दुनिया त्रुटि शून्य समस्त त्रुटिपूर्ण आउ से जहाँ आम जमी मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट बाहर बेसी मैक्स पिला पास करते 3rd क्लास रे फर्स्ट क्लास रे जति ताठू टिके अधिका 2nd क्लास ताठू पूरा अधिका अधिका 3rd क्लास ये बर्तमान आम समस्त तृतीय श्रेणी कर्मी आ चतुर्थ बहुत भी अच्छा तृतीय कथा कहते मैक्सिमम तृतीय श्रेणी कर्मी मैंने बहुत कथा कहते काम बहुत कम बर्तमान मैट्रिक रिजल्ट जो बाहर से बर्तमान कर्मी तेणु आम परस्पर परस्पर को आक्षेप नक आम सब प्रभु पाखे कहवा आम आक्षेप करते आम भर परिवर्तन आसूची ये जो रमाकांत भाई जो कथा कहले आम भर परिवर्तन आसूची आम जिते अलसुआ सब होइचे ठाकुर को ठीक से करूने ठीक समय नाम दान करूने जहाँ भी करुचे सफिसीयंट नुहे जी कहुई करूने आम सब जो इंजेक्शन दिखाई सब टनिक दिखाई बर्तमान आम सब डेभलप करुचे हाँ ये साइकोटनिक जहाँ आसूची बर्तमान ये सब बहुत बढ़िया ये इंजेक्शन माध्यम आम भर जो ग्रो करुच्ची मानसिकता ग्रो करुच्ची आम अधिका सब पंक्चुअल होचे आम मैंने केमती आहरी अधिका नामधान करवा आहरी केमती ठाकुर कर्म करवा आम भर कर्म प्रवणता सृष्टि होची नामधारी कर प्रवणता सृष्टि होची इंजेक्ट करवा किंतु सब आंतरिकता सहित आम इंजेक्शन इंजेक्ट करवा जोटा ये जो ज्ञानटी आम सब पाचे एमती श्रद्धा भक्तिर सहित आम भाई और माँ मान को समस्त आम इम्प्रूव करने को चेष्टा करवा सब भाई और माँ मैंने जिते सुंदर भाव आम समस्ते तो भूल पथरे जाऊे आम से तथे प्रभु आसी आमको आदर करके समस्त को आदर ले से समस्त जिते पापी तापी जहाँ भी तुम दुष्कर्म कुकर्म कर समस्त आदर कर मनीष ही मोर जीवन मनीष ही मोर प्राण तुम मान को आग को नापी सब तुम मान दुखे दुखी तुम मान सुखे सुखी तुम मान भर क्या भर गोटे जंत्रणा जी हम गोटे मुझे सही पारि नहीं ये प्रभु आम दुख जंत्रणा सब ले जाती आम समस्ते परस्पर को यही भावना नहीं समस्ते यही कथा गुड़िक कहवा आम समस्त भीतर जमी उन्नति हम आम एमती भाया कथा कहवा समस्त भीतर भाई माँ मान भीतर आम समस्त भीतर दुर्बलता रही है आम ठीक ठीक ठाकुर आम करें आम समस्ते किंतु आम कही पारुने इे सही भी पारुने जे मु करि पारुनी इे ठाकुर कर्म न कर मो जीवन में जहाँ हवा कथा मुझे पारुनी जो भाई पथरे जो भाई गति जावा कथा मुझे जाई पारुनी कारण
मोर ये प्रकार किसी रही प्रवृत्ति बा ये आलस्य ये सब जिन जिते जहाँ रही प्रवृत्ति मत नियंत्रण कर दूची मुझे प्रवृत्ति बंधन किपरि मुक्त हेबी निजक सब जो उत्सर्गित कर मनीष मन भर ये भावना आसब सब प्रभु पाखे प्रार्थना कर हे प्रभु मत भक्ति दियो शक्ति दियो मो मानसिकता परिवर्तन कर मत आलस्य मोर दूरीभूत कर मुझे नाम ध्यान ठीक समय करी जी चाहे आप चाहते करी अधिक करूँ कम करी ना एवं ठीक समय इष्टभूति करी ठीक समय प्रभु कथा कहि भर मो भर कौन एभली चिंता न आसू सब आपण चिंता आपण कर्म आसू मो कर्म मो वृत्ति भितर सब आपण को देखुवी आप चिंता करुथि मो वृत्ति चली मो घर कर्म चली मो बाहर कर्म चली सब कर्म भितर मो मन भितर थे मो मन मो मस्तिष्क भितर थे मो आखि आगे देखा जाऊे मानसिकता नहीं जब मु ग्रो करे ताहले जीवन भितर मोर कौन परनिंदा कर टेंडेन्सी आसबनी आ मो भीतर तो मु बहुत दुर्बलता रही प्रभु मुझे आपण भाई पारिनी आप कर्म करूनी भी आप चिंता करूनी मत मोर आसीज भाई और माँ मैंने जो विभिन्न कथा ठाकुर कथा कहते शुणी शुणी सत्संग अटेंड कर जीवन में किसी निश्चित जी जिते सत्संग अटेंड करुचे प्रभु कथा शुणुची तार जीवन से निश्चित परिवर्तन आर तार मानसिक परिवर्तन तार शारीरिक परिवर्तन सबकि परिवर्तन तार होची तार कार्यक्रम क्षेत्र में परिवर्तन आसी जाऊँगी तार ग्रह दोष भी कटि जाऊँगी आम मैंने सब प्रभु कथा शुणी आम चेष्टा करवा सब प्रभु कर्म कर चेष्टा कले निश्चित दिन पूरण हम आम जिते मन ध्यान देखिए डाकवा जिते मन प्राण देखिए उत्सर्गित हवा प्रभु निश्चित आमर इच्छा परिपूर्ण करेंगे आम भल मनीष करदे आम समस्ते बर्तमान लर्निंग समझे पढ़ुचे सब जानूचे आम सब त्रुटि भूल त्रुटि भितर अच्छे आम संपूर्ण कई त्रुटि शून्य नुहति सब त्रुटिपूर्ण आम सब त्रुटि शून्य हवा आस्ते आस्ते जिते निजर हवा जिते भाविया जिते कर्म करिया आस्ते आस्ते आमर परिवर्तन हम निश्चित ये सत्संग माध्यम आम समस्ते ये समालोचना हो आलोचना हो आमको निश्चित परिवर्तन दिगरे दिगरे आगे नहीं जीव बहुत बहुत धन्यवाद से तो रमाकांत मिश्र दादा अति सुंदर भाव में बुझे कहले और राजकिशोर भाई जहाँ कहले बहुत भल कथा कहले बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान जन हाथ टेकी प्रश्न पचारे शोभा राणी जेना माँ प्रश्न कौन पचारतु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु रमाकांत भाई को मोर गोटे प्रश्न थिला न्यूरो हार्मोन सिक्रेशन कथा मु सटरे पचारथिली तार प्रभाव परनिंदा सहित किछि रिलेटेड रहउछि कि से विषय टिके डिस्कशन करिवे मु कहि रखे जे न्यूरो हार्मोन मानी आमर मस्तिष्क रु क्षरित होथुबा बा झरुथुबा हार्मोन समूह जहां आमर देहर विभिन्न वैधानिक गठन रे लागे जेमति कि पिनियल ग्लैंड रु आमर मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्षरण हुए उपयुक्त भावे नाम ध्यान कले ताहा आम मानकर चरित्र को गढ़े ठीक से भली पिनियल ग्लैंड ठीक पछपटे रही पिट्यूटरी ग्लैंड जहां कि मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बोली कहती ताम आम मानकर जेते अंतःस्रावी ग्रंथि माने जे निजर सिक्रेशन गुडाक कोनसी नळी सहायता नुह डायरेक्टली ब्लड को तांकर सिक्रेशन गुडाक दियंती से माने होचे अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रु आमर 9टी हार्मोन क्षरण हुए पिट्यूटरी ग्लैंड रो 3टा पार्ट रही आग पार्ट मझी पार्ट रही पछ पार्ट रही से 9टा हार्मोन क्षरण हुए जोटा कि देह पई बहुत गुरुत्वपूर्ण आ तार प्रभावटा देह उपरे सब समय पड़े मध्य तो ये जो आम मानकर परनिंदा परचर्चा होची गोटे दोष देखिबार कॉम्प्लेक्स एटा कोठी हुए ए सब आमे जहां भी देखुचे मस्तिष्क बिना आउ कोथरे आमे कोन करूचे कि तेणु आम मानकर जो सेरिब्रम बा बृहत मस्तिष्क रही पछरे आउ गोटे जोठी हमर भौंरी रही सेठी गोटे रही ताको आमे कहू सेरिबेलम सेटा हला अग्र पश्चात मस्तिष्क तेणु जो सेरिब्रम बा बृहत मस्तिष्क रही सेठी सब विभिन्न लोब रही पैरिएटल लोब ऑसिपिटल लोब फ्रंटाल लोब बेसिपिटल लोब सब डिफरेंट लोब रही तो ये लोब गुडाक बा ये जो अंचल गुडाक गोटे गोटे पार्ट रे हमर स्मृति शक्ति रही आउ गोटे गोटे पार्ट रे आमे कहू जो दही चहली गला तार ऊपर भाग रे जदि ब्रेन टाକୁ काटिबा ऊपर आमे पाइबा जो ग्रे मैटर पाइबा माने जोटा आपन धूसर पदार्थ रे हिची मैग्नीशियम से गुडा संबंध रे भी ठाकुर बहुत आलोचना करिसेंती मैग्नीशियम रा पाउडर भली ग्रे मैटर व्हाइट मैटर जोटा कि चहली गले मनुष्य पागल हे जाय ता माने कोन से लोब ऊपर ए सब मैटर गुडा को पसी जाय तेनो आ मन रखिबार शक्तिटा रुहे ना सेमती दोष दर्शन जो माने नियमित भाबरे करंती सेमानक देहरु मोनोअमीन नामक एक तरल पदार्थ क्षरण हुए
जेमती एसिटिल कोलिन नामक तरल पदार्थ ब्रेन ने केमिकल स्टिम्युलस को रेस्पोंड करे से भली मोनोअमीन नामक एक पदार्थ रही जहाँकि क्षरण हुए सब बेले जो माने दोष दर्शन करती से माने मानसिक भाव में विकृत हुंती आ से माने अवसाद ग्रस्तर शिकार हुंती एई मोनोअमीन नामक तरल पदार्थ जोटा क्षरण होउथिला अधिका परिमाण रे परनिंदा परचर्चा दोष दर्शन करिबा विकृतिर कथा भाबिबा आउ सबु बेले एकुटिया बसी केवल अलगा मानकर दुर्गुण चिंता करती जो माने से माने अंक भितरे यहाँ क्षरण ही पारे ना तेणु से माने अवसाद बा डिप्रेशन को चली जाती तेणु आउ थरे डिप्रेशन को चली गला पर बहुत सेटु बाहर के आसीबा बहुत कष्टकर एई अनुसार मनुष्यर रेक्टिफिकेशन टा मध्य हुए ना तेणु आम मानकर प्रत्येकटी अभ्यास आम मानकर चिंता चेतना उपर भी प्रभाव पकाउची तेणु अभ्यास गुड़ाक जदि आम मानकर ठीक करदबा ताले मुंडरू हार्मोन गुड़ाकर रेगुलेशन मध्य ठीक हे जिवो एई भलिया कथा शोभाराणी मा बुझि परले दादा जयगुरु बहुत सुंदर हमर जो नेगेटिव थिंकिंग आसुची माने आम मानकर भी बहुत प्रत्येक बहुत भूल होउची तो एई जिंसडो को हम रियलाइजेशन होउची हमें माने सिक्रेशन होउची तो एई जिंस को नियंत्रण करबा को हेले तो कोन साधना दरकार नाम ध्यान दरकार कि को माध्यम रे को हमें नियंत्रण करि परिबो देखो नाम ध्यान तो रहिला नाम ध्यान करी जदि काम न करू ताहले भी हुए ना आ केवल काम करी जदि नाम ध्यान न करू ताहले भी हुए ना ए दुईटी जाक मिसई चलीबा दरकार ठाकुर आलोचना प्रसंग रे नवम खंडरे प्रफुल्लता को भी से कथा ही कहउछंती दुईटा जाक मिसई की चलीबा केवल नाम ध्यान ने किछि फल हबनी लोक पागल हे जिवो आ केवल काम करिवो नाम ध्यान न कले तार काम गुडा को विक्षिप्त हबो ठीक रे गाइडेड हे परिबो नाही तेनो नाम ध्यान भी करिबा आ इष्टंकर काम रे निजो काम रे माने ई माने आमे जजन जाजन ता निजर तो जहा करिबा ता सहित इष्ट कर्म रे आमे झांप दबा आमे गने पुरुषोत्तम कर्मे कर्म यज्ञे प्रेमे पड़े जीवननाथ जीवंत एठी अछंती तते चाहि पुरुषोत्तमंकर कर्म यज्ञ ए दीक्षाटा को करैबा लोकंग पाखरे जे कि पोषण दबा यथा संभव अर्थ बाक वास्तव कर्म रे सहाय्य करी सेमानक आपद मुक्ति में बद्ध परिकर हेली अर्थ बाक वास्तव कर्म रे जोठी जेते दूर संभव हुए तांको आमे सेवाटा को दबा एई प्रकार रो कले ही करू 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 तांकर कामटा को आमे बुझी परिबा उन्नत स्तर रे जाजन करिबा सेथिरे कोन हबो ना श्रेष्ठ जाजी हेले ही बडे व्यक्तित्वटा प्रज्ञा नै निम्न जाजने बुद्धि मोटा निष्ठा पळाए फांकी देई सब बेले न्यून स्तर को जाजन कले निजठू सेथिरे आउ ज्ञान तो वृद्धि हबनी परम से ठक हे जिवो ता निष्ठा रहबनी हाय मु तो 5 जनक भितर कहि दउछु बहुत बड़ पंडित आउ कोन जीवी तेनो सब बेले निजठू उन्नत लोकन को जाजन करि जिबा दरकार ताहे निजको आमे छोट पाइबा आमे आहुरी शिखिबा हमकु 10टा क्वेश्चन पचले आसीबनी ताहले आमे आहुरी कल्चर करिबा हमर ज्ञान आहुरी बढ़िबो आमे आहुरी योग्य हबा दक्ष हबा इष्टंक पई तो गालिता सुनली इष्टंक पई तो निंदा सुनिली एई भितर देई गाली निंदा एई सब गुडा को भी सब चंदन हे जिवो जेमति कहंती माने सहिबा बहिबार क्षमताटा बढ़ी जिवो तेनो तांकर काम कहिले वास्तविक जो फील्ड रे आमे अछंती सेही काम को जस्टिस देई चलीबा आ तांकर काम भितरे नियमित इष्टंकर प्रचार प्रसार किभली हबो से मैगजीन साजर हबो फेसबुक रे हबो आपण देखंतु गोटे गोटे लोक फेसबुक रे सब दिन आर्टिकल लिखि कि से माने फेसबुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीति चंती एटा कोन गोटे छोट कथा सेम जदी गोटे लोक प्रतिदिन ठाकुरंकर आर्टिकल वर्ष तय चाहे लिखिबो से तो जाजन सिद्ध ही जिवो प्रतिदिन से लिखुची से किछि न जानू से बेसी टैलेंटेड न हो ब्रिलियंट न हो किछि भी न हो से प्रतिदिन ठाकुरंकर लीला कहानी किछि ना किछि कारण आजिकली फेसबुक टा हाइलाइटेड मीडिया आपनकर बही अपेक्षा तो बेसी पढुचंदी लोक व्हाट्सएप एई सब गुडा देखुचंदी तेन ठाकुरंकर कथाटा केमिति प्रचार प्रसार करिवि को दिन 2 जण लोकंको डाकी कि जाजन करेबी बा मु सेठी जे कि पहुंची जिबी को दिन काहा गुटी डकई कि दीक्षा करेबी को दिन गोटे आलोचना चक्र करेबी तांको कथाटा लोकंक पाखरे केमिति पहुंचेबी कारण जेते मु पहुंचेबी मु भी सेते कल्चर हेबी ए भाबंतु जे आपण पहुंचेबे खाली चुपचाप जाई कि बस पड़िबे कारण आपण जिबे माने आपण को भी प्रस्तुति नै कि जिबार अछि तेनो तांको काम करिबा पई मन भितरे जो आवेग आकुलता दरकार से निष्ठा प्रवणता दरकार आ घरे भी जेमति केही माने खुणीबार फुर्सत न पांती सेटा मध्ये गोटे इष्ट कर्म रे जीवी बोली जो कथा ठाकुर कहउचंदी पर सेबारे काटिलु दिन घर पकेई उपेक्षारे सेवा प्राण मोटे ही नुहतु घुरुचु कामर समीक्षारे बाहा बाहा पाइबा पई बाहर को जाउछु घर काम किछि करूनु तेनु घर काम सब करिकि जीवी काहाकू जेमती फुर्सत न दिए जे मो नारे क्लेम करिवे मु घर काम पकेई कि रखी कि जेकी बाहरे भाषण दउची बाहा बाहा नउची एक कथा जेमती केही न कहंती घरर सु काम भी करिवि निखुण करिवि सुंदर करिवि परिष्कार करिवि
ताहले देखिबे निजर जो कम्प्लेक्सिटी गुडाक जो सब असदाचारी गुण गुडाक असदाचारी मानसिकता रही सेगुडाक भी कटिଯିव तेणु जेते सुंदर भाव करने चेष्टा करिवे सेते परिमाण रे ही मनुष्यर जीवनटा उन्नतिर पथरे जीव तेणु बहुत काम करने को बाकी अच्छे आम काम जमा आरंभ करी ही नाहंती तेणु आमको करबा पई कि बहुत आगु को जीवा पई कि बाकी अच्छी सबु काम गुडाक सुंदर आ सरस भाव निखुण भाव जेते आमे करिबा तांकर दयाटाକୁ सेते उपलब्धि करिबा ହେଲା तेणु को काम कहले निर्दिष्ट किछि काम नहीं एई कामटा कले असत चिंता बंद हो जिवो ता नुहे आमको आमर दैनंदिन वास्तविक प्रत्येकटी कर्म भितर देई इष्टंकु फुटेई तोड़िबार अछि ताहले ही लोक तो अनुभव करिवे जे मो भितर सत करिवार प्रवणता अछि आ जदि मु काम को जस्टिस न देई ठकामी करी इष्टंकर कामर बाहाना देई जाए ताहले तो मु लोकन कागरे वृद्ध ठक हेई गली ताहा भी तो गोटे असत हेई गला लोक मते कमेंट करबा के सुयोग पाइले इष्टंक विरुद्ध रे कहबा के सुयोग पाइले ता कोन असत हेलानी ताको पुनी निरोध करिवे केमती तेणु सेमती निर्दिष्ट काम नाही नाम ध्यान करी ता सहित मो जीवनर वास्तविक जेते जेते कर्म करुची सबु गुडाक भितर इष्टंकर भावादर्श केमती ज्वलंत रूपे फुटंत हेई उठू फुटी उठू एईटा ही वास्तविक नजर रहिबो ताल देखिबे समाज भितर हो आमर पारिवारिक भितर हो आमर दाम्पत्य जीवन में हो सबु भितर केमती असत को गोटे बैलेंस करी चलीबार क्षमता आमानक भितर आसुची आ एईटा ही पर समय आहुरी वृद्धि प्राप्त हबो मनीष को ग्रो अप करबा पई कि यथेत चेष्टा करिवो जे मनीष मंगलर पथरे जीव एई प्रकार चेष्टाटा रहिबा दरकार आउ नाम ध्यान तो करबा ठाकुरंकर जाजन करबा एई सब भितर अनेकांश नियंत्रित हबो किंतु वास्तविक कर्म गुडाकर जदि न फुटे ताहले मनीषर से प्रकार आखि दृश्य कोनसी उन्नति हबो बोली काई भाबा जाई पारुनी तेणु सबु प्रकार कर्म से एक्टिव रहिबा दरकार इष्टंकर काम भी जेमती रहिबो तार बहिर्जगतर काम भी सेमती रहिबो इष्टंक जगत आ बहिर्जगतर काम किछि अलग काम नुहे सबु गुडाक अंगांगी जड़ित आपण धरा जो भल माने कोन कहले चाष करंती से चाष भितर भी जदि आपण उन्नत चाष करंती लाभवान हुंती सेथुर किछि भाग आपण इष्टंक पई मंदिर पई निवेदन करूचंती किछि भी आपण भल काम रे लगाउचंती आपणक फूल फल फसल खाई कि जदि लोक उपकृत होउचंती ताले एहा कोन इष्टंकर काम नुहे जहार जेमिति वैशिष्ट्य रही से सेमिति करिवो समस्त तो खाली एका भली काम करिवेनी तेणु सबु काम भितर इष्टंकु संदर्शन करी तांकर प्रत्येकटी कामटाकू जदि आमे भाबू जे प्रत्येकटी काम भितर इष्ट रहिचंती ईश्वर रहिचंती तेणु मोर प्रत्येकटी कामटा मो सुंदर भाबरे निखुण भाबरे आउ जेते पारिबी अत्यंत पॉलिश्ड भाबरे असत को प्रश्रय न देई करिबी ताहले देखिबे इष्टंकर दयाटाको आपण सेतिकी परिमाणर वास्तविक अनुभव करि परिबे एई भली करू करू देखिबे आपणकर ए असत करिवार टेंडेंसी बा झुंग प्रवणता केते बेले कटि जाइथिबो ता कुहा जाय परिबा नाही तणी प्रयासटा हम मानकर जारी रहू केते बेले से जीव सेटा से ही जानंती किंतु हमको प्रयास जारी रखिबाको पड़िबो जय गुरुदेव बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव रमाकांत आमर सुंदर भाव बुझे देइछन्ते पता नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई मां माने कोन पचारिए प्रश्न पचारंतु नेक्स्ट क्वेश्चन दादा जय गुरु दादा जने सत्य नारी को सब बेले संदेह दृष्टि रे देखिबा सेटा कोन माने सेई नारी केमिति तार चलन रखिबो आ से केमिति स्ट्रांग रहबो ता ऊपर टिके कहिबे बहुत बढ़िया प्रश्न सुक्त कैलाश चंद्र दलाई अदर जो सत्संग कटक कोंतो ए प्रश्न रे उत्तर दियंतु जय गुरु दादा सुक्त कैलाश चंद्र दलाई आज्ञा दादा जय गुरु मां आउथे क्वेश्चन करन दादा जय गुरु आज्ञा मां जय गुरु गोटे सत्य नारी को सब बेले संदेह दृष्टि रे देखा जाउची तो से केमिति तार चलन रखिबो से केमिति स्ट्रांग रहइबो ता ऊपर टिके कहिबे संदेह दृष्टि देखा जाउची माने सब बेले टिके संदेह दृष्टि रे देखिबे अच्छा अच्छा कथा होची कोन ठाकुर कहउछन्ते सती नारी रो कथा सतीत्व कथा ठाकुर तो केते भाबे कहले सब प्रवृत्ति भेद करे टान स्वामी ते जे धरबे सती लोकर प्रथम धापे तखन तुम चढ़बे सती लोकर प्रथम धाप प्रथम पाच होची सब प्रवृत्ति मोर चाहिदा किसी नाही मोर टानटा ही स्वामी पाखरे ते स्वामी एनी टाइप हे पारे आमी तो देखिचे
प्रहलाद भली भक्त पाइथिले कयाधु माँ तांकर स्वामी केते रुक्ष एभली पिता तो दुनिया रे नाहती जे एते चंडाल पिता तांको पाखरो गोटे भक्त को पाइथिले सेई टाइम रो भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद हैं तेणु सती नारी रो कथा जीवन वृद्धि चर्चा करे साधले स्वामी रो उन्नति पतिव्रता कहितरे सिद्ध कामासी सती जीवन वृद्धि चर्चा करी स्वामी रो उन्नति साधन तेणु गोटे कथा होची कोन स्वामी मते केते भल पांती ताकू मोर परीक्षा परख निरख करिवार किछि नाही ठाकुर कहउछे तो सब साधना ना पुरुष हो नारी हो समस्त को साधना भीतर दे पुणी उत्तरण दिगरे जीवा पड़िबो एटा हमर गोटे स्टे एठी हमें किछ दिन रहबा पुणी पळेबा किंतु जदि आपन को कथा अनुଯାयी जने सती नारी किंतु तार आघात व्याघात केते आसुची तार पथरे से केमि जीव तो संदेह पत्री चक्षुरे देखा जाउची ठाकुर रे टानटा जदि जोर रहिला ठाकुर कहउछथि टानटा केमति देखते सुनते कहते किछु एसे पड़े प्रियर कथा चक्षु सजाग कांटी सजाग सजाग प्राणेर तोटी तथा एमनी करी प्रियर दरद दरदी करे तोले प्रिय बिना चाहे किछु टांटी ओरे बोले हैं माने देखते सुनते कहते किछु जहाँ देखिले जहाँ सुनिले जहाँ कहले प्रियर कथा आसिकिरी सेठी पड़े हैं चक्षु सजाग सब चक्षुटा सजाग कांटी सजाग सजाग प्राण रे तोटी तथा प्राण तोटी सेमती भी सजाग यही परी कर प्रियर दरद दरदी करे तोड़े प्रिय बिना चाहे ना किछु टांटी ओरे बोले प्रिय बिना किछि से चाहे ना मोर निजर किछि चाहिदा नाही अपन देखिबे टाइम आसीबो एटा तो आप्तवाक्य ना प्रभुंकर कथा आसिकरी जने मा पहुंचंती ताको ना तो भूली जाउछि कोन से आसी ठाकुर पाखर पहुंचती आज्ञा असह्य हो जाउछि मो प्रति मो शाशु ससुरंकर अत्याचार स्वामी मध्य ताकरी कथारे स्वामी मध्य शुणुनांती शर्मा गांगुली हाँ ना मन पड़ला शर्मा गांगुली ठाकुर कहते शुण ठाकुर कहते घटना मु बड़ असह्य हो गला मु आपण पाखु चली आसी आ बेले बेले मु चली जाए आपण ऑडियो कटि गेला कॉलेज भाई ऑडियो कटि जाईछि आज्ञा 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 तेणु शर्मा गांगुली को ठाकुर बुझौचंदी देख माने से तते भल न पाऊ से कहउचंदी जे मो स्वामी मु कोठी भी थिले मो स्वामी मते खोजिबार नाही स्वामी मते पचारिबार नाही ना सुन से तते न पचारु तू ताऊ पचारिबु से तते न खोजु तू ताऊ खोजिबु एवं कहबो मु तुमरी तो दृष्टि से जेमति रहंती आ शाशु ससुर जदि तो प्रति रुक्षा हो गले तेबे भी तू तांको सेवा दे चलिबु कारण सेटा ही तो तोर साधनार क्षेत्र जीवनटा केवल स्मूथ नुहे जीवनटा माने गोलाप तोड़िबा को गले कंटाटा तो बोही सेति भी आमे प्रस्तुत रहबा दरकार आ तू बेसी दिन जीवनी ठाकुर बुझौछन तू बेसी दिन जीवनी किंतु बाप घर को माता दुर्गा केते दिन घर 3 दिन रो अधिक तू रहबुनी केते कर ताऊ बुझैछंती आ दिन आसीबो देखिबो तो छडा से माने रही परिबेनी तू एपरी करि परिबनी तू मो झियो ना तेणु प्रथमे प्रथमे जो बाधा आसुची कष्ट आसुची विपत्ति आसुची सेटा एकमात्र ताको ओवरकम करी होबो यदि आमे इष्ट आम तो इष्ट केंद्रिक जीवन सत्यनारायण जीवन रे यदि इष्ट थांती इष्ट को खुशी करबा पई सब किछि ठाकुर कहउछंती तुमे पितृमातृ भक्त ही पारो तुमर स्वामी भक्ति थाई पारे बा स्त्री प्रीति थाई पारे अर्थ संपद मान मर्यादा तुमे जहाँ भी तुमर थाउ ना कहीं की तुमर प्रीति जतक्षण ईश्वर इष्ट व श्रेष्ठ केंद्रित ना उठे गभीर निस्वार्थ भावे तुम पिता माता सेवा करो संतान संततिर प्रति अनुराग संपन्न हो तुम स्वामी भक्ति थाकू बा स्त्री प्रीति थाकू अर्थ संपद मान मर्यादा जाति अनुरक्त हो ना केन ता किंतु नियतिर निग्रह छड़ा और किछु नै
আসক্তি নিগড় নিবদ্ধতা দুর্দশার দুর্মদ মর্দনে নিপীড়িত হতে হবেই তোমাকে, কারণ এই ভালোবাসা সত্তা সংকর্ষণ না হয় নিরর্থক শোষণ সংশ্রয়। তুমি দুনিয়াকে ভালোবাসো, সকলকে ভালোবাসো, ক্ষেত্রে নেই এই ভালোবাসা যেন ইষ্ট কেন্দ্রায়িত নিবিড় প্রীতির প্রতিফলন হয়। ঠাকুর অর্থাৎ যদি স্বামী প্রীতি অছি বা ইয়ে স্ত্ରୀ প্রীতি ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତା ଯଦି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ବି ବାଧା ହବ, ସହି ହବନି ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସତୀ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରି ଚାଲିବ, ପତିବ୍ରତା ହେଇ ଚାଲିବ, କିଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ଯିଏ ଯେତିକି ଭାବେ ଭାବିଲା ତା ପାଇଁ ସେ ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ସବୁ ଆଡେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ଚାଲିବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ସେବା ଦେଇକିରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଉ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ପାଖରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ମଥା ନୁଆଇବେ ହିଁ ନୁଆଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଇ ସତୀ ନାରୀ ଛଡା ନା ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ରହିପାରିବ, ନା ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିନେ ରହିପାରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ମା ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ, ମା ତ ରାମାୟଣର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତୀ ସୀତା କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସବୁଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଥିଲା ସତୀ ସୀତା ବୋଲି। ତେଣୁ ସତୀ ନାରୀ ହେଲେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଗଞ୍ଜଣା ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ହେବି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଭଳି କର୍ମ କରିବି। କହି 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 ଥକି ଯିବେ, ନିନ୍ଦା କରି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ ଆମ ବୋହୁ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବୋହୁ ନାହିଁ, ଆମ ବୋହୁ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଭଲ ବୋହୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କିପରି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଯୋଗସୂତ୍ର ହବ ଯେପରି, ଆଉ ମନ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିବ ସେପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବା ଯେତେ ଦୃଢତା ଆସିବ, ଯେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ଏ ମନ ଭିତରେ ନାମ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଯିଏ ସହି ପାରିଲା ଦୁନିଆରେ ସେଇ ମହାନ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ତା ପାଖରେ ମଥା ନେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ଭଷ୍ଟରେ ବଢିଆ। ସାରନ୍ତୁ, ଭଷ୍ଟରେ ସାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁନି। ପରନିନ୍ଦା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରନିନ୍ଦା, ଏଇଟା ହଉଛି ପରନିନ୍ଦା। ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ନିନ୍ଦା କରାହଉଛି ଏଇ ଏଇ 10ଟା ପରେ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ନିନ୍ଦା ହଉଛି, ଏଇଟା ବି ପରନିନ୍ଦା ହଉଛି, କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ 10ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣ 10ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି ଯେ ପଳେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋ କାମ ସହିତ କିଛି, ମୋର କାମ ନାହିଁ, ମୋର ଦିନ ମାନ ମୁଁ ବସିବି। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ତଳେ ରଖିକିରି ପାଣି ଛଡାନ୍ତି, ସେ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ତ, ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ପଚାରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭିଲାନି କି ଭାଇ? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭାତ ତରକାରୀ ଡାଲି ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛୁ, ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ପାଣି ଛଡେଇ ଖାଆନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ସେମିତି କରନ୍ତି? ସେଠି ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁ ପାଣି ଛଡ଼ାନ୍ତି? ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବା ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସବୁ କିଛି ପାଉଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆମେ ଚଳୁ କରୁ। ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ଅନ୍ନ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଏଇ ମାଟିରୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମାଟିକୁ ମାଟି ଉପରେ ଦବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା, ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ମାଟି ଅନୁଭବ କରେ ତା ଭିତରେ ବି ପଞ୍ଚଭୂତର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଅଛି, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ସେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ, ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦଉ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ କହି ପାଣି ବୁଲେଇଲୁ। ଧର୍ମରାଜ ଆଉ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁହିଁକୁ ଆମେ ବି ମାନେ ଚଣ୍ଡ ଦଉ,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ବି ତାପରେ ତଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବେଦୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ତେଣୁ ଏଇ ଦବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ମାନେ ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛେ ନା, ଆମ ଭିତରେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସବୁ ପାଞ୍ଚ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସୁଗଠିତ ହବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ। ଏଇ ଭାବଟା କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପାଣି ବୁଲାଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ଯାହା ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଖାଇବା, ଯୋଉଟା ଇଷ୍ଟାନ ଭୋଗାନି ହି ଦେବ ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିତାଃ ତୈର ଦତ୍ତା ନ ପ୍ରଦାୟିବ ଯୋ ଭୁକ୍ତ ସ୍ତେନ ବେଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କିଛି ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ତଦନୁଯାୟୀ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାଟା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଆମ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଦେହର ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ 6:15 ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଆସନ୍ତା କାଲି 2ଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି, ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରାଇବେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ବସେଇବେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ସକାଳ 6:15 ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହବା। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ବଟନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ସଂବାର କଟକ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା ସତ୍ସଂବାର ଏସପିଆର ସତ୍ସଂବାର ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଏସପିଆର ସତ୍ସଂବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସୀମିତ, ଆମେ 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବା। ଛୁଟି ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଦେଖିବା, ଛୁଟି ଦିନ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ବଢେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ନାହିଁ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପଢିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏକାଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପଚାରିଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସରିଯାଆନ୍ତା, ଉତ୍ତର ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଜନ ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ 6:15 ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଯୋଉ 2ଟି ରହିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆମର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକା ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଦିନ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସବୁଦିନ ପଚାରି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଶୀ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ନ ପଚାରିବେ କାଲି ପଚାରି, ଆମର ତ ସବୁଦିନ ହଉଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଲା ସବୁଦିନ ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବୁ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପଚାରନ୍ତୁ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଛୁଟି ଦିନ ଟାକରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ବଢେଇ ଦେବା। ଆଜି ଯୋଉ ଅଫିସ ଦିନ ଟାକରେ 10ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 10ଟା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 10ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ସୁଭାଷ ଜୟ ଗୁରୁ। ମନରେ କିଛି ଆମେ ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ରହିମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ସକାଳ 6:15 ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ପ୍ରତି ମା ମାନେ ଜଣେ 2 ଜଣ ମା ମାନଙ୍କୁ କାଲି ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ
कहे नुआ मोबाइल सब जॉइन करेंगे समस्त आप लोड करदे लिंक पठेबे सब से दीक्षित अधिकृत समस्त चेष्टा करंतु मातृश्रेणी की स्ट्रांग करिया माँ माने नलिन माँ दायित्व दे समस्त कहे आ सब अन्य माँ मैंने जिते अच्छा समस्ते कुनिमणि माँ पुनिमणि समस्ते समस्त कहूँ प्रत्येक माँ मान कहूँ समस्ते दायित्व नियंतु मातृ सम्मेलन जमी आम आसंता काली बहुत बढ़िया भाव करवा जय गुरु जय गुरु जय गुरु कर दियंतु मु दीटा नंबर पठौची व्हाट्सएप रे टिके ऐड कर दियंतु ग्रुप रे आज्ञा आज्ञा समस्ते मोबाइल पठे दियंतु खाली पठेला बेले फोन पे कर दे पठेली बोली एति खाली जय गुरु आज्ञा जय गुरु समस्त मंत्री जय गुरु समस्त जय गुरु सुभाष दादा जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु मां मन को जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आपण माने आज कोन सब बुझिले ठीक तो नहीं भूल भाल है किछि सब ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया जय गुरु आज्ञा जय गुरु सुभाष जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा जय गुरु आज्ञा जय गुरु